All right, let's start this class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Alhamdulillah. Welcome back to my class. And it's great to see you guys again today. Hang on, let me see. Siapa aja yang udah hadir ya? Starting from Alari, we have Bilkis. Hang on, let me see. Where is Bilkis? Namanya Bilkis. Bilkis. Oke, ada kehilangan nih namanya. Oke, Bilkis. Ini sambil absensi ya. Namanya kalau bahasa Inggrisnya roll call. And then number 3. Kiana. Kiana, how are you? Are you okay? Where is Kiana? I'm fine. Alhamdulillah. Alari, where are you? Are you great? How are you feeling today? Here's Alarik. Alarik. Fine, thank you. Alhamdulillah. Good to hear that. Bilkis. Bilkis, are you there? Are you still sleeping? No. No? Wah, kedengarannya suaranya lemes banget nih. What's the matter? Are you feeling okay? Are you sleepy? Mungkin ngantuk nih, jangan-jangan. Enggak. Are you hungry? Kayaknya hungry nih, lemes jawabnya. Barusan tadi makan. Oh, tadi udah makan. Oh, berarti kekenyangan nih lemesnya. Oke. Kalau mau belajar, jangan makannya kekenyangan ya. Tenggorokan lagi banyak kayaknya. Iya, oke. Bentar, kita lanjut lagi nih. Berikutnya, Safa and Nada. Where are you girls? Safa, Nada. How are you? Here. I'm fine. How about you? Alhamdulillah. I'm feeling a little bit under the weather today. Miss, kondisinya lagi sedikit sakit nih ya. Lagi buang-buang air. Kok air dibuang-buang jadi mubazir nih. Alright, next. After Safa and Nanda, number 6, Bintang. I'm here. Good. How are you, Bintang? Hungry? No, yes. Yes. Moving on to Ayin. Hi, Ayin. How are you today? I'm fine, Miss. Thank Alhamdulillah. Good to hear that. Next, Halwa. How are you, Halwa? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Hang on. After Halwa, we have Rumi. Rumi, main yuk. Where is Rumi? Rumi? Miss. Okay, good. How are you, Rumi? Fine. Fine, good, very good. Kayaknya pada sehat semua nih ya. After Rumi, Alia. Alia. Where is Alia? Okay, there you are. How are you today, Alia? I'm fine, Miss. Alhamdulillah. Great to hear that everybody is fine today. Nah, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Ntar lama-lama seger kok kalau ikut latihan ya. All right, now as you can see today, you're gonna be practicing some more pronunciation practice. In this lesson, we're gonna talk about the silent letter K. Nah, dalam bahasa Inggris tuh banyak silent letters-nya. Banyak huruf yang tidak diucapkan. Kayaknya hurufnya mubazir nih. Emang begitu ya kalau bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris itu spellingnya nggak pernah sama dengan pronunciation-nya. Oke. Alright, now kita langsung masuk. Silent K. Jadi huruf K-nya silent, tidak dibunyikan. Silent letters mean, arti dari silent letters are the letters that are not pronounced in a word, but
They are there in spelling. Tidak dibunyikan, tapi ejaannya harus tetap ada hurufnya. Jadi kalau dibilang silent K, huruf K-nya tidak dibunyikan, tapi dalam spelling, ejaan penulisan huruf K-nya tetap harus ada. Now, before we move on to the next slide, let's watch this video to know the rules in silent K. Kita nonton video dulu. Kebetulan nih yang di video ini orang Inggris, and she speaks fast. Jadi nanti Miss potong-potong sedikit ya supaya bisa dijelasin. Oke, kita lihat dulu videonya. Hi, welcome back to Pronunciation with Emma. Today we're going to have a look at words that contain a silent K in the spelling. We're going to talk about the rule as well, and I'm going to give you lots of examples so you can listen and repeat and practice your pronunciation. This video will also be the first of many that I plan to do. I plan to do a series on different silent letters in words and the rules, so I will put all of those videos that I make into a playlist and I will put them down below in the description. So let a few weeks pass, let some of the videos come out, and they will all be in that playlist for you. So the rule that we're going to look at is quite simple. Basically, whenever you get this combination of K and N together at the beginning of a spelling, we just don't pronounce the K. It's completely silent. Don't ask me why it's there. I didn't put it there. Someone else did. Blame them. Nah, tadi dibilang, when a word starts with the combination of the consonant K and N, drop the K and just pronounce the N. Kalau ada kata nih diawali dengan kombinasi huruf konsonan K dan N, huruf K-nya lupain aja. Anggap aja nggak ada. Jadi nggak usah diucapin. Langsung bunyikan huruf berikutnya, huruf N. So just don't pronounce the K, go straight to the N and pronounce it as N, N, and that's it. Let me give you some examples. Knack, knee, need. And yes, this is pronounced the same as need. Nah, tadi dibilang need yang pakai K dengan need yang E-nya 2, they sound the same. Ini apa ya namanya kalau sound the same, but with different spelling and different meanings? What do you call it in English? Homophone. Yes. Oh, Masya Allah bintang ingat. Surprise. Homophone. Homo itu sama, phone itu bunyi. Jadi bunyinya doang yang sama. Spellingnya beda, artinya juga berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Hi, welcome back to Udah sampai sini. Need. And yes, this is pronounced the same as need. New. And yes, this is pronounced the same as new. Another homophone. No. This is also pronounced the same as no. Knit. And yes, this is pronounced the same as knit. Night. This is pronounced the same as night. Not. This is pronounced the same as not. Knock. Knowledge. And the last one, knuckle. And that's it for this video. I hope you've enjoyed it and you've learned. Okay, now since you have finished watching this video, let's take a look at some common words that have the silent letter K in them. Kita lihat dulu. Miss, may I have a drink? Sure, go ahead. Tadi di awal Miss bilang kalau silent letters itu nggak dibunyikan ya, nggak dilafalkan hurufnya, tapi tetap harus ada dalam ejaannya, spellingnya. Now, these are some of the words that have the silent K in them. Tadi udah ada dicontoh nih, ni bacanya. Nah, ingat semua ya, pokoknya K-nya nih nggak bunyi. Nggak ada, anggap aja. Langsung ke huruf N. Tadi huruf N bunyi phonicsnya itu N, N, N. Kalau bunyi M bibirnya mingkem. Kalau N, 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 N. Now,
Did you see this strange writing in the middle? Do you know what they are called? Siapa yang masih ingat nih? Ini dari IPA symbols. Do you still remember what does IPA stand for? Apa nih singkatan IPA? International. Yes. International. The P is for phonetics. A is for Alphabet. Yes. Alphabets. Jadi simbol. Simbol, bunyi huruf. Phonetics itu berhubungan dengan bunyi huruf ya. Alphabets itu huruf. Bunyi huruf yang direpresentasikan dengan simbol-simbol. Berlaku secara internasional. Nggak cuma berlaku di Inggris, di Amerika juga sama, Kanada juga sama, Australia, Indonesia sama. Ada beberapa perbedaan aja. Karena pronunciation between British English and American English, the most significant difference between the two Englishes is on the R sound. Bunyi huruf R kebanyakan nih. Karena kalau dalam bahasa Inggris orang Inggris, huruf R-nya itu nggak kedengeran. Kalau orang Amerika, R-nya masih kedengeran. Contoh umpama di kata mother. Kalau orang Amerika masih kedengeran bunyi Huruf R itu cuma melengkung ya, lidah kita melengkung nyentuh langit-langit di dalam. Mother. Kalau orang Inggris, mother. Mother. Nggak ada kedengeran huruf R-nya. Jadi nanti kalau lihat IPA symbol kata mother antara British English dengan American English beda sedikit belakangnya. Oke, nah kita kenalan dulu dengan simbol-simbolnya. Huruf I pakai titik dengan titik 2, ini bunyi I-nya panjang. I bunyinya. Kalau yang seperti angka Romawi berapa nih ya? 1. 1. Good. Di matematika udah belajar nih, kelas 4 kalau nggak salah. Angka Romawi 1 ini bunyi I pendek. Nah, perbedaan di kata contoh ya. Nah, kalau yang ini I-nya I pendek. Shape. Shape. Kalau yang ini I-nya panjang. Sheep. Sheep. Sama juga dengan yang ini I-nya juga pendek. Hill. Hill. Artinya bukit, bukan hell ya, beda lagi. Hill. Hell. Nah, beda bunyinya. Kalau ini EA bunyinya I panjang juga. Heal. Heal artinya sembuh, menyembuhkan. Oke, kita lanjut lagi. Simbol berikutnya. Nah, yang ini. Ada huruf A dengan titik 2. Kalau dalam American English ini bunyi gabungan antara O dengan A. Jadi O-nya nggak monyong tapi lebar. A. Kalau orang Inggris ini bunyinya agak bulat ya. Jadi mereka bilangnya not. Not. Bulat. Kalau orang Amerika not. Not. Agak lebar. Nggak monyong tapi mulutnya lebar. Kalau Inggris agak monyong. Not. Not. Sama juga dengan yang ini nih. Lambangnya sama ya. Oke, lagi sekarang yang ini dulu. Seperti V terbalik, ini bunyinya A. A biasa ya. A. Contoh berikutnya yang ini gabungan A dengan E. Jadi bacanya E. Contoh di kata cat. Cat. Bunyi A-nya A-E. A. Oke, sekarang kita mau kenalan dulu dengan kosakata. Knee. Now, do you know what it means? Knee means lutut. Good. Kalau kata lain lutut apa nih bahasa sehari-harinya? Dengkul. Good job.
Nil. Nah, E-nya 2. Kalau E-nya 2, bunyinya I panjang. Diingat-ingat ya. Nil ada berhubungan dengan ni. Kalau nil nih kita berlutut namanya. Jadi duduk bertumpu di atas lutut. Seperti kalau kayak orang Kristen berdoa ya. Orang Katolik berdoa kan berlutut, nil. Ya, lanjut lagi. Nah, ini pakai I pendek. Net. Net. Net artinya Menjahit. no, Merajut. merajut. That's it. Beda bukan merajuk ya. Kalau merajuk itu ngambek kayak di Upin Ipin, merajuk ngambek. Knit itu pakai benangnya berbeda. Kalau knitting sama knit sama ya. Benangnya apa ya? Pakai benang apa? Benang wool, betul. Bahasa Inggrisnya mirip, namanya wool. Dari binatang apa nih benang wool? Domba. Yes, domba, betul. Jangan beda-beda tipis dengan kambing ya. Jadi kalau benang wool bukan diambil dari bulu kambing, tapi dari bulu domba. Oke, lanjut lagi. Tadi ada not. Not. Kalian boleh bilangnya dengan bunyi O yang monyong kayak orang Inggris, not. Atau kayak orang Amerika, not. Betul dua-duanya. Not artinya simpul, mengikat. Kalau mengikat nih yang dibilang not, ikatnya ikat mati. Gitu ya. Berikutnya lagi, knob. Knob. Huruf B-nya nih kalau kata knob dibaca sendiri nih, nggak nyambung dengan kata yang lain, B-nya itu memantul kayak kol-kolah. Knob. Knob. Nah, kalau ada kata berikutnya yang nyambung di belakang knob, nanti B-nya nggak perlu dipantulkan. Knob artinya kalau pintu nih, gagang pintu, handle pintu yang bundar, yang dibilang knob. Atau kalau barang elektronik nih, contoh speaker atau kipas angin, tapi tombolnya diputar. Nah, knob itu artinya tombol, tapi yang pengoperasiannya diputar. Kalau gagang yang koper gas, Miss? Kompor gas, yes, itu juga disebutnya knob, betul, karena diputar juga. That's right. Kalau gagang pintu, yang modelnya yang diturun ya, kalau ngebukanya diturun. Kalau doorknob, doorknob ini gagang pintunya yang bulat, berarti ngebukanya diputar. Nah, doorknob. Nah, kalau gagang pintu yang ngebukanya diturun ini namanya door handle. Door handle. Oke, lanjut lagi. Next word. Hang on. Someone just came in. Tadi ada, oh Dia. Alhamdulillah. Dia can make it. Welcome Dia. Alright, next. To the right. Need. Kaknya silent. Lupain aja kaknya. Bacanya tadi sama dengan need, membutuhkan. Kalau yang ini need. Kalau kalian bantuin mama bikin roti. Rotinya diapain nih? Dicemek-cemek, diuel-uel, dibanting-banting. Dipulenin. Diulenin, betul Bintang. That's right. Diuleni, menguleni. Kalau pijat ya, massage, itu memang ada gerakan namanya kneading. Kalau kalian, mama kalian atau kalian pernah pijat relaksasi seluruh badan sambil maskeran, luluran. Nah, itu ada gerakan namanya seperti menguleni adonan roti. Namanya kneading, memang tekniknya sama gitu. Alright, next berikutnya. The K is silent, bacanya knife. Knife, bunyi F. Nah, gigi atas menyentuh bibir bawah. Knife. Knife, good. Sama dengan bunyi huruf V, letaknya, letak giginya. Sama ya, menyentuh bibir bawah. Sama kalau kalian baca huruf hijaiyah fa. Fa. F. F. Huruf V juga sama, gigi atas menyentuh bibir bawah, tapi pita suaranya harus bergetar. There should be vibration
on your vocal cords. Kalau huruf F ini nggak ada getarannya. Jadi kalau huruf F ini yang disebut hang on sebentar. Disebut sebagai unvoiced consonant sound. Tidak voice itu, sebentar ya, hang on. Oke, balik lagi. Tadi bunyi V pita suaranya bergetar. Kalau orang Indonesia bunyi V sama bunyi F nggak ada bedanya ya. Makanya suka salah sebut nih. Bunyinya sama aja buat orang Indonesia. Fan. Fan. Padahal kalau yang ini pita suaranya nggak bergetar. Fan. Fan. Artinya? Fan artinya? Kipas. Kipas. Bisa kipas angin, bisa kipas tangan. Kalau kipas tangan nyebutnya hand fan. Nggak pakai kata hand juga boleh. Kalau yang ini pita suaranya harus bergetar huruf V-nya. Van. That's it. Mobil van kan, Miss? Betul, yang kotak kayak kotak sabun modelnya, mobil van. Kalau kalian pernah lihat mobil kurir. Mobil kurir JNE yang bawa paket. Yang jualan keliling. Yes, betul. Itu dia, itu van tipenya. Yang kotak modelnya ya. Oke, contoh lagi. Kita enggak. Sama modelnya van. Contoh lagi, Persatuan Sepak Bola Dunia bacanya. Disambung semua bacanya. FIFA. Kalau merek pensil alis kosmetik biasa mami pakai Viva. That's it. FIFA, Viva. Kalau orang Indonesia bilangnya FIFA juga, yang ini nih pakai V. Kalau orang Sunda kan nggak bisa ngomong F nih, jadi bilangnya pipa. Kalau orang Sunda tuh yang nggak bisa ngomong F. Oke, kita lanjut lagi. Satu tambahan. Kalau knife itu berarti pisaunya cuma satu. Kalau pisaunya ada banyak, huruf V-nya dirubah dulu jadi V, baru tambahin F. Nah, knives bunyinya jadi bunyi V. Kalau yang tadi, yang ini bunyinya pakai F, knife. Kalau yang ini pakai V, knives. Right. Sekarang kita lanjut lagi. Next word. Sama nih bunyinya dengan malam. Night. Night artinya kesatria. Yes. Knock. Nah, O-nya boleh bulat seperti orang Inggris. Knock. Kayak tadi contoh video ya. Kalau orang Amerika bunyinya agak lebar. Knock. Apa ya? Knock. Mengetuk pintu. Mengetuk. Yes, mengetuk pintu. Atau kalau kalian ngegetok paku, pakai martil, pakai palu juga sama. Knock bilangnya. Terus lagi neck. Neck ini artinya kemampuan, keahlian melakukan sesuatu.
Next, sama. The K is silent, tapi K yang di tengah harus bunyi. Knuckle. Knuckle. Knuckle nih, kalau tangan kalian, nih yang jendol-jendolnya nih. Yang ada tulang-tulangnya nih nongol. Ini namanya knuckle. Jadi kalau kalian, bahasa Indonesianya nih, kalau kalian menonjok seseorang, pakai knuckle, kita bahasa Indonesianya nyebutnya bogem. Bogem mentah. Ini bahasa kiasan ya. Bogem mentah artinya mah tonjokan, menonjok dengan kepalan tangan. Kalau bahasa Indonesia nih, bogem mentah, tonjokan pakai kepalan tangan, kena ininya ya. Namanya knuckle sandwich. Sandwich roti lapis nih. Knuckle sandwich. Nah, kok knuckle sandwich? Karena jadi tonjokannya ini mengenai pipi itu ya, seperti lapisan apa ya? Lapisan berlapis-lapis. Apa sih ngomong maksudnya? Kayak kalau jadi satu nih, gitu ya. Muka kita nih kayak di tengah-tengah lapisan. Nah, kayak roti lapis. Oke, kita lanjut lagi. Belum. Latihan dulu sama-sama pengucapannya. Right, repeat after me. Knee. Good. All together. Knee. Well done. Next word, gampang. How do you say it? Kneel. Great job. Next word. Knit. Knit. Yes, that's it. Knit. Very good. Next word. Not. Not. Well done. Not. Sama dengan tidak ya. Not. Next. Knob. Knob. Well done. Yang ini ketinggalan ya belum? No. Bacanya. No. Nah, sedikit tambahan. Yang ini bacanya sama dengan yang ini. No. No. Enggak sama bunyinya dengan yang ini ya. Kalau ini no, yang ini now. Nah, padahal sama-sama nih ada begini sama. Kok bunyinya beda? Emang begitu tuh bahasa Inggris aneh pengucapannya. Enggak sesuai dengan spellingnya. Right, next moving on to the right. Need. Yes. Next, how do you say it? Night. Very good. Next word. Night. Night. Well done. Knock. Go ahead, Rumi boleh. Sebentar, Miss baru baca chat. Yes, what is it? Knock. Knock. Kaknya silent bintang sekali lagi. Knock. Knock. Yes. Next word. Neck. 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 Jadi bibirnya kayak tersenyum dulu nih, posisi tersenyum. Smiling position. Terus buka lebar dikit. Neck. Neck. Yes, very good. The last word is Knuckle. knuckle. That's it. Knuckle. Great. Sekarang kita latihan baca kalimat using one of these words. The first one untuk yang pertama hadir. Alarik. Ya, Alarik. Your turn. She can walk. She broke her can. Oh, kaknya silent. One more time. She can walk. She can walk. She broke her knee. Yes. The L is silent. L-nya nggak boleh bunyi. SH-nya ingat bunyinya kayak lagi ngusir ayam. Bibirnya monyong dikit. Shh, shh, shh. Kalau bunyi S tadi Alarik bunyinya pakai bunyi S nih. Kalau bunyi S kayak ban kempes. Bukan bacanya see. Kalau see itu melihat atau laut. Tapi bunyinya bibirnya monyong sedikit. She. She. He Can't walk. Sekali lagi Alarik boleh? can walk. Yes. She broke
Ada Her bunyi i. Yes, ada bunyi-bunyinya sedikit ya. She broke her knee. Artinya dia tidak bisa apa? Alarik dia tidak bisa bekerja walk apa walk? Berjalan. Aha. Lututnya karena lututnya kenapa lututnya? Patah. Yes, selesai sudah sampai situ. Ngartiinnya jangan dia mematahkan lututnya. Nggak ada orang yang sengaja matahin lutut. Jadi ngartiinnya kalau bilangnya dia mematahkan lututnya, pengertiannya dia sengaja matahin lututnya. Lututnya patah. Ngartiinnya kayak gitu. Ingon, ada. Oh ya, tadi dia sudah. Oke. Tadi ada lagi Nadira. Right, bentar. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Bilqis. Yes, Mommy. The water is up to my knees. Yes, very good. That's right. Artinya airnya setinggi. Ini apa tadi, Li? Nih. Setinggi. Nih tadi artinya nih. Lutut siapa? Yes. Airnya setinggi lututku. Lagi banjir soalnya. Kalau udah tingginya selutut berarti udah sekitar 1,5 meter nih. Oke, good. Sekarang kita lewat. Lanjut. Number 3. Kiana. ED-nya nggak dibaca ed. Kneeled. He kneeled down and begged. ED-nya nggak bunyi. Beg. Yes, one more time. D-nya bunyinya sekali aja. Karena kebetulan nih huruf D-nya sama nih. Jadi nggak perlu ditekan, dipanjangin. Nggak kayak kalau nggak perlu didengungin ya. Kneel down, nggak perlu 2 kali penyebutan. Sekali aja. D-nya anggap aja cuma 1. Kneel down. Kneel down. Oke, sekali lagi. Kneel down And beg. Yes, very good. Kneel down. Kira-kira kneel down ngapain ya? Kneel down ini ngapain nih orangnya? Berlutut. Aha. And beg. Ngapain nih beg? Beg ngapain beg? Memohon. Yes, that's right. Please bos, jangan dipecat gitu ceritanya. Memohon. Very good, Kiana. Next sentence. Gilirannya Safa. Safa ya? Yes, betul. Ya, Safa. Your turn. Nah, kalau yang ini bacanya knelt. Knelt down. He knelt down and gave her a flower. Yes, S-nya kurang kedengeran. Flowers. Great. Nah, kneel down sama kneel down tadi sama artinya. Apa ya, Safa? Berlutut. Yes, berlutut. Terus lanjutin. Dia berlutut dan memberikan bunga. Kepada siapa? Memberikannya bunga. Aha, nyanyi perempuan. Very good, betul. Lanjut lagi. Sekarang Nada. She is knitting a sweater for her daughter. Tadi bacanya knit atau knit? Knitting. Yes, one more time. She is knitting a sweater for her daughter. Tadi udah bener nih awal bacanya, kok sekarang bunyinya sweater?
Sweet manis, sweeter lebih manis. Harusnya bacanya? Sweater. Yes, that's it. One more time. He is knitting a sweater Yes. for her daughter. Well done. That's it. Artinya dia sedang Dia sedang merajut sebuah sweater untuk anak perempuannya. Yes, that's it. Sweater atau sweater dari kata sweat, keringat. I'm sweating, saya sedang berkeringat. Karena kalau pakai baju hangat, sweater bahasa Indonesianya baju hangat. Badannya jadi hangat, mengeluarkan keringat. Makanya dibilangnya sweater. Good, lanjut lagi. After Safa and Nada, Bintang. How many? How many balls of wool did you need to knit to knit that sweater? Sweater. Nah, sekarang did you-nya bacanya disambung. Did Jadi you? did you? Oke, one more time. How many balls of wool? Bacanya wool, O-nya 2. Bunyinya U. Ya. How many balls of wool Did you? you need I-nya panjang. Need to knit that sweater? Yes, artinya berapa Berapa banyak benang benang wool yang kamu yang kamu butuhkan untuk membuat merajut baju sweater. baju Sweater. baju hangat itu baju hangat itu. Baju hangat itu. Yes. Jadi karena benang wool bentuknya kan gelundungan ya. Kayak bola, dibilangnya balls, quantifiernya. A ball of wool, karena benang wool itu termasuk uncountable noun. Gak boleh bilangnya wools. Yang dihitung gulungan benangnya. 2 balls of wool, 5 balls of wool. Biasanya lebih dari 1 ya. Kalau bikin, 5 aja cukup kata Bilqis. Tergantung, kalau warna-warni juga berarti lebih banyak lagi nih perlu benang woolnya. Oke, next sentence is for, hang on, let me see. Number 7, Ayin. Go ahead, Ayin. We took some plastic knife and forks on the picnic. Yes, artinya took artinya sama dengan take. Kita membawa beberapa plastik. Artinya ini dulu. Beberapa pisau dan garpu plastik ke tempat piknik. Yes, that's it. Betul. Lebih ringkas biasanya karena kan nggak mau bawa barang kotor ya. Setelah dipakai, buang langsung pisau sama garpu plastiknya. Well done. Next sentence is for Halwa. Yes, be careful. The knife is sharp. Yes, sharp-nya betul, SH-nya. Sekarang kalau ketemu kata sifat, belakangnya full, bacanya full. Be careful. Be careful. The knife The is sharp. knife is sharp. Yes, artinya. Be careful. Pisau itu tajam. Well done. That's it. Contoh tadi kalau belakangnya full, bunyinya full. Beautiful. Beautiful. Cheerful. Sama. Ceria. Beautiful, cantik.
cheerful, ceria. Alright, next sentence. Setelah Halwa, gilirannya Rumi. Ya, Rumi, read this sentence please. I can untie. Desk knots. Kaknya silent, lupa. Kaknya silent. Knots. Aha. To tie. Yes, very good pengucapan tie-nya, betul. I can untie. Dari kata tie, tie itu mengikat. Jadi kalau pakai awalan an, tadi kan dibilang awalan an itu tidak, berarti untie tidak mengikat. Artinya melepaskan atau membuka. Tali ya, kalau tie itu mengikat biasanya yang diikat tali atau pita, ribbon. Nah kalau dibilang untie melepaskan. Melepaskan not simpul. Simpul ikatan. Saya tidak bisa melepaskan simpul-simpul ini atau ikatan-ikatan ini. Merekanya merujuk ke ini ya, knots kata gantinya. Terlalu kencang. Jadi diikat mati ngebukanya susah. Nah, baca can tidak bisa dengan can bisa. Perbedaannya di panjang bukanya, bukan bunyi T-nya. Kalau bisa bunyinya ken. Ken. Kalau tidak bisa bunyinya can. Ken, can. Ken, can. Contoh. I can cook. I can cook. Bisa atau tidak bisa? Bisa. I can cook. Bisa atau tidak bisa masak? Bisa. Bisa, that's it. I can cook. Karena bunyinya can. Next, I can't swim. Tidak I bisa. tidak bisa. Tuh, udah bisa bedain. I can't do this homework. Bisa atau tidak bisa? I can't do this homework. Tidak bisa. Tidak bisa mengerjakan PR ini. Kalau bisa bilangnya I can do this homework. I can do this homework. Bisa. Nah, kalau ini gaya American English. Kalau British English bunyinya yang tidak bisa can't. Can't. I can't swim. I can't cook. Tadi kalau American English can. Can. Bedanya itu doang ya. Alright, next. After. Tadi sudah Rumi, sekarang Alia. Yeah, Miss. She tied the ribbon into a knot. Yes, O-N-nya bunyinya en, ribbon. Ribbon. Good job. Artinya dia mengikat. Ribbon. Dia mengikat pita Menjadi sebuah simpul. Jadi pitanya diikat mati maksudnya. She tied, bedanya dengan tie yang ini. Kalau yang pakai belakangnya D berarti kejadiannya udah lewat. Mengikatnya tadi. Dia tadi mengikat pita. Nah, tadi ya. Kalau dibilang she is tying, dia sedang mengikat. Pada saat ngomong memang sedang kejadian. Sedang melakukan pekerjaannya. Good, very good. Sekarang next sentence is for dia. ED-nya nggak bunyi. He turned. He turned the door knob gently. Yes, well done. The T is silent, T nih. Gently. Turn, tadi apa ya turn? Artinya apa dia? Dia laki-laki. Dia laki-laki memutar Gagang. pintu Gently.
Pelan. Pelan-pelan. Yes. Jadi contohnya umpama dia nih main seharian, udah mau maghrib baru pulang. Takut ketahuan sama mamanya, buka pintunya pelan-pelan. She turned the doorknob gently. Nggak taunya bunyinya, pintunya bunyi. Kriet, ketahuan. Oke, lanjut lagi. Sekarang gilirannya Nadira. Iya, Nadira. Nadira, your turn. Nadira, where are you, Nadira? Kameranya on. Mic-nya belum on, Nadira. Ya. Turn the little knob to adjust The volume. the volume. Volume. The volume. Yes, bacanya volume. Volume. Yes. Volume itu suara. Beda dengan volume ya. Volume yang satu lagi artinya isi kalau bangun ruang. Turn, putar. The little knob. Artinya apa little knob nih kalau yang ini? Namanya tombol. Tombol kecil. To adjust itu untuk mengatur. Mengatur suara. Biasanya kalau di barang elektronik ya. Atau speaker. Pakai diputar tombolnya. Kalau ini namanya tombol. Kalau yang tadi gagang pintu. Kenapa? Kayak di radio. Aha, betul. Radio diputar. Kayak kalau kita nyari channelnya nih, channel radio kan juga diputar tuh. Turn the little knob. Ngecilin suara, gedein suara juga pakai diputar tombolnya. Oke. Great. Sekarang, masih ada. Who wants to read this? Oh, enggak, ini enggak usah. Contoh aja nih ya. Mas kasih contoh. Ini joke di dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang bilang knock knock, otomatis yang ngedenger pasti ngejawabnya who's there? Nah, ketok-ketok. Siapa tuh? Kalau bahasa Indonesianya. Ada juga joke di daerah Jawa. Kalau joke daerah Jawa bilangnya gini, kula nuwun. Terus bilangnya siapa tuh? Dibilangnya kulo. Kulo artinya saya. Ditanya lagi, kulo sopo? Kulo nuwun gitu. Kalau joke-nya orang Jawa. Ayin ngerti nggak tuh ya Ayin? Ngerti, Miss. Ngerti. Iya, gitu ada joke-nya. Right, sekarang yang ini boleh. Raise your hand. Siapa yang duluan nih? Oh, Bilqis duluan. She accidentally, T-nya silent. Ya, coba Bilqis. He accidentally knocked the vase of the table. Well done. Accidentally artinya nggak sengaja. Knock off itu nyenggol. Jadi nyenggol benda sampai jatuh. Dia nggak sengaja menyenggol vase dari meja. Kalau yang dibilang knock out, salah tuh. Knock out ini memukul seseorang sampai pingsan kalau dibilang knock out. Knock off, menyenggol. Kayak kalau olahraga tinju ya. Kalau petinju nonjok dagunya lawan itu pasti ngejengkang tuh, pingsan. Namanya knock out. Ditonjok sampai pingsan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, very good, Bilqis. Next, Halwa. You need to meet the dog for 30 minutes. Good. Nah, ini aja yang dikoreksi. Bacanya GH-nya silent. Kalau dalam bahasa Inggris nih, huruf GH biasanya silent. Ada beberapa sih yang bunyinya berubah. Bukannya silent ya, tapi berubah bunyi. Nah, kalau ini bacanya do. Do. Kayak permainan anak perempuan nih. Play do. Pasti pernah nih main play do.
Do-nya ini cara pengucapan yang ini, dough, adonan. Nah, adonan dalam bahasa Inggris ada 2 kata. Kalau bahasa Indonesia mah sama ya, adonan. Kalau yang dibilang dough ini, adonannya yang kental, yang padat. Contoh adonan roti, adonan donat, adonan pizza. Yang bisa Kalau- diuleni. Betul, yang bisa diuleni. Kalau adonannya encer, kayak adonan pisang goreng, adonan bakwan, adonan pancake, disebutnya batter. Batter. Beda dengan pengucapan yang ini ya. Batter. Ingat kalau mulutnya seperti orang tersenyum dulu, terus baru dibuka. Kalau yang ini pendek. Better. 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 Beda tipis ya. Oke, artinya dulu. Halwa belum ngertiin. Kamu butuh, kalau ini artinya harus. Kamu harus ngelinin adonan Selama? 30 menit. Yes, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kelebihan nanti adonannya rotinya jadi bantet gitu ya namanya. Lanjut lagi. Next sentence is for Ayin. Kalau kelebihan 1 Yuk, detik. Ayin, does the table? table with a little flour and start kneading the dough. Well done. Does artinya abu, debu, tapi sini bukannya debu ya. Kalau pakai tepung berarti ini tepungnya taburkan sedikit aja. Kalau kita mau ngulenin adonan kan mejanya memang supaya nggak lengket ya, ditaburin dulu sama tepung terigu. Taburkan sedikit tepung terigu Dan mulailah menguleni adonan. Yes, excellent work. Very good. Udah pinter semua nih ngartiinnya. Next sentence is for Kiana. Do you know about computers? Bacanya computers. Computers. Yes, sekali lagi. Do you know? Do you know about computers? Yes. Apakah kamu? Apakah kamu tahu tentang komputer? Yes. Kalau umpama nggak tahu, berarti jawabnya gimana nih? Yes, no question. No? No. No, I do. I don't. No, I don't. Itu dia. No, I don't. Nggak tahu. Contoh kayak Miss sih nggak ngerti komputer. Ngertinya makainya doang gitu ya. Jadi kalau ada trouble, minta tolong sama ponakan, sama anak yang gede. No, I don't. Nggak ngerti tentang komputer. Nggak ngerti urusan komputer. Karena bilang. Boleh tambahin. I'm not a techie. Techie ini, kalau dibilang techie, ini jago urusan komputer, internet, komputer, berhubungan dengan komputer ya. Techie dari kata technician. Kalau I'm not a techie, saya nggak jago komputer. Kalau bahasa gaulnya gaptek, gagap teknologi, gitu ya. Techie, tadi bilang technician. Technology, dari techie itu dari technology. Oke, lanjut lagi. Sekarang gilirannya. Oh, dia. They have known each other. For 5 years. Mereka sudah each other. Bacanya disambung. Each other. Each other. Each other artinya saling. Yo, jadi artinya gimana jadi dia? Mereka sudah. Tadi apa nih each other? Saling mengenal selama
Selama Selama 5 tahun. Yes, jadi mereka sudah saling mengenal selama 5 tahun. Udah dari kelas, umpama sekarang kelas 5, berarti kenalnya dari kelas 1 SD sekelas melulu. Good, sekarang Miss tunjuk. Nada, yuk Nada. The night carried a sword. The W is silent. Bacanya jadi gimana nih? Kalau W-nya nggak bunyi. Sword. Sword, very good. One more time. The The night. carried a sword. Yes, artinya kesatria itu memegang membawa pedang. sebuah. Pedang. Yes, pedangnya dari kayu. Kalau pedang kayu tinggal tambahin depannya wooden. A wooden sword. Ikan cucut yang mulutnya ada pedangnya disebutnya sword fish. Nah, ini bahasa Inggrisnya ikan cucut. Enak kalau diasap ya ikan cucut. Oke, lanjut lagi. Sekarang Miss tunjuk Rumi. He has He a real has, knack for bacanya making bunyinya money. has, pelan-pelan. He has a real knack. He has a real knack for making money. Yes, very good. Maninya betul pengucapannya. Dia mempunyai keahlian Dia mempunyai keahlian untuk menghasilkan uang. Making di sini ngartiinnya kalau diikuti dengan money bukan membuat ya. Nggak ada orang membuat uang, nanti ditangkap polisi. Menghasilkan uang. Lagi. Masih ada nggak nih ya? Oh, masih. Bilkis. Wanted to give him a knuckle sandwich. Yes, saya mau memberikan boga mentah. Jadi kalau ini artinya saya mau menonjoknya. Knuckle sandwich tadi ya, nonjok dengan tadi nih tulang-tulang yang nonjol di tangan. Ya, jadi kalau saking keselnya pengen ditonjok aja nih orang nih. Right. Masih ada latihan. Nah, latihannya nanti gampang. Kalian bisa kerjain sendiri. Contoh yang ini ya. Kita sama-sama dulu yang ini. No. Nah, gampang ini tinggal nambahin KN. Miss yang tambahin, kalian yang pronounce the words. Okay, how do you say this word? Bacanya gimana nih? Knock, well done. Next word, how do you say it? Night, GH-nya silent. One more time. Night. What about this one? night. Good. And this word is pronounced knee. Well done. Knit. Knitting. Not very good. Sekarang kita mau masukin nih kata-kata yang ada di sini dalam kalimat. Raise your hand yang mau ngerjain. Miss tunjuk deh kalau gitu yang belum nih ya. Nadira, yuk Nadira. I really heard. Ayah. Tadi sama-sama. Itu menyakiti. Apa nih kira-kira Nadira? Ya, Miss yang ketikin Nadira yang sebutin. Yang mana nih kosakatanya? Mic-nya belum on. Kelupaan. Ya, which word is it? Knee, that's right. Yuk dibaca kalimatnya lengkap. Gedein dulu biar kelihatan. Ini bacanya bang, ed-nya nggak bunyi.
Right. Read the sentence, please, Nadira. I really hurt my really hurt my knee when I bent it. it on the table. Yes, bang itu kejedot. When I banged it on the table, saat saya kejeduk, kejedot. Oke, very good Nadira. Sekarang Miss tunjuk Alarik. Bo ini nama orang. Bo loves. Mana Alarik? Bola to the side. Some knit. Sitting After the dinner when it sat by the fire. fire. Yes, very good. Fire ini kalau di dalam rumah namanya perapian. Di luar negeri ya, kalau musim dingin, orang tuh senangnya duduk by the fire, dekat perapian supaya hangat. Bo loves to do some knitting. Bo senang merajut setelah makan malam saat dia duduk dekat perapian. Great job, Alarik. Sekarang Bintang. Do you know? Bintang? Nggak kelihatan. Oh, nih, ya. Do you know how to Tie. tie this? Aha, apa? Tie this, mengikat. Mengikat apa? Mengikat. Mengikat yang mana? Mengikat knife? Mengikat knife? Mengikat knock? Mengikat yang mana pilihannya? To tie this? Yes, not. Sekali lagi kalimatnya dibaca. Do you know? Do you know how to this? To tie. Do you know how to tie this? Not. Yes. Apakah kamu tahu cara mengikat simpul ini? Berikutnya lagi. Sekarang yang belum. Safa. You can cut. Mana suaranya Safa nggak kedengeran? You can cut those strawberries. You can cut the strawberry knife First, but sekali lagi Safa nggak kedengeran suaranya. You can cut those strawberries first. kecil itu. Oh, kekecilan. Oh, bentar, gedein dulu deh. Nah, udah kelihatan? Belum. Belum? Nah, Miss, punya aku dari tadi juga nggak kelihatan, Miss. Oh ya? Oh, hang on. Coba diulang dulu kalau gitu. Sekali lagi deh ya. Kenapa ya kok bisa nggak kelihatan? Enggak. Sambil lagi dari awal. Kita ke sini dulu. What about now? Sekarang kelihatan nggak nih? Kecil. Masih kecil? Kecil. Masih kecil. Sebentar. Kalau gitu ngambilnya dari sini aja deh. Nah, sekarang sudah kelihatan? Udah. Oke, good. Sekarang udah kegedean. Sekarang kegedean. You can cut those strawberries first, but be careful because the knife is sharp. Yes, the knife is sharp. Jangan lupa bacanya bukan because,
tapi because atau because. Ya. Sekarang Rumi. Aha, Kesatria. Sama bacanya dengan malam. In the place the night. The night saved The night saved the day by rescuing the princess. Yes, very good. Kesatria itu menyelamatkan hari dengan menyelamatkan putri. Artinya kalau save by the day maksudnya menyelamatkan ya. Dengan menolong sang putri. Nah tadi ini yang joke. Mama aku Knock, knock. Knock, knock. Knock. Who's there? Nah, ini joke yang tadi. Knock, knock. Oh, who's there? Gitu doang. Oke, kita cek harusnya benar semua. Well done. Kecilin dulu. Betul semuanya. You got a 10 out of 10. Ini masih ada satu lagi tadi yang ini ya. Yang search word, yang word search. Nanti kalian tinggal kerjain sendiri. Sekarang aja. Oh, ini entar kekecilan kayaknya. Ini tugas enaknya harus sendiriin. Susah banget nih. Ntar Miss ambil dulu lagi, diulangin dulu ya. Tadi Susah banget. kayaknya kekecilan nih soal ininya. Bentar. Nah, jadi ini nanti kalian cari bantuannya, kosakatanya ada di sini. Bisa tulisannya turun, menurun. Contoh kalau menyamping. Ini ya, ini juga. Atau ada yang diagonal, diagonal tuh miring. Berarti nanti kalian tinggal cari diagonalnya gimana tulisannya ya. Nah, ada, oh knocking. Ini kebetulan lurus nih, gampang. Kalian tinggal terusin sendiri nanti ya. Seperti biasa, latihannya tinggal dikumpulin. Ikutin caranya di Google Classroom. Oke, sampai sini. Ada yang bertanya dulu nggak tentang silent K? Satu lagi tugasnya. Susah banget. Record. Oh, gampang tugas yang ini. Cuma baca dan ngerekam. Kayak tadi kalian latihan. Tapi sekarang direkam. Pakai voice note. Kirim ke grup. Nanti Miss Itu boleh ganti nggak, Miss? boleh bebas yang mana aja, nggak perlu yang tadi kalian baca. Maksud Tadi yang terakhir bacanya yang Bilqis kan terakhir tadi bacanya I wanted to give him a knuckle sandwich. Aku mau ganti, nggak mau yang itu bacanya. Boleh, bebas yang mana aja. Jangan lupa ada silent K-nya, ada silent GH-nya. Tadi yang baca dough. You need to knead the dough for 30 minutes. Alright, paham ya? Got it? Tugasnya? Got it? Jawabnya kalau ditanya got it, jawabnya got it. Yes. Kalau belum paham, I don't understand it. Tanya. Terangin lagi. Gampang ya, tugasnya cuma begitu doang. Tinggal baca, rekam, kirim. Gak ada yang perlu ditulis-tulis. Alright, if you have no questions, then that's it for today's lesson. Alhamdulillah tuntas. Next meeting kalian masuk materi baru lagi tentang telling the time. Wow, susah-susah gampang nih telling the time. Jadi harus diperhatikan. Alright everyone, thanks so much for joining my class. I'll see you guys again next week, same time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your weekend. See you next time. You're welcome.